So the next one is, what is the functions of elliptical construction? Jadi apa sih fungsi dari elliptical construction ini? So elliptical constructions is using for removing the non-effective words, and also it is a process or ways that you could make sentence, make it more clearly convertible to see and hears. Jadi fungsinya itu sebenarnya simpelnya itu untuk menggabungkan kalimat yang tidak efektif berulang-ulang dan untuk membuat kalimat yang kita gunakan itu semakin enak dan semakin mudah didengar. So the next one is, there is 3 type of elliptical construction. Jadi ada 3 jenis, 3 tipe dalam elliptical construction. It is elliptical construction positive, negative, and contrary. Jadi contohnya itu ada kalimat afirmatif atau itu kalimat positif, ada kalimat negatif atau kalimat kontra, dan ada juga kalimat yang menggabungkan 2 buah kalimat, yang satu afirmatif dan yang satu negatif atau kontra. So we jump into the first subject or material that in this presentation, that is positive. Jadi untuk tahap pertama ini kita akan bahas tentang apa sih itu elliptical construction positive. So elliptical construction positive is a process that combine 2 words, that positive, or you can say affirmative, that have same verb and object, and also dan kata sambung dan kata pelengkapnya juga sama. Maksudnya apa? Elliptical construction positif ini proses menggabungkan 2 buah kalimat positif yang memiliki predikat atau kata kerja dan objek serta pelengkapnya juga sama. So elliptical constructions untuk yang positif itu biasanya ditandai dengan kata to dan so. Untuk polanya ada di slide sebelah kanan, yaitu affirmative sentence atau kalimat positif ditambahkan dengan be. Be itu kata hubung, lalu ada kata and. Nah, untuk mengubah atau menggabung 2 kalimat ini sebenarnya terserah kita. Jadi yang pertama itu setelah kata and ada kata subject plus to be dan to. Dan cara yang kedua itu ada kata so, to, be plus subject. Jadi suka hati kita di mana kita menaruh subjeknya setelah and atau terakhir kalimat. So for the affirmative sentence, we combine into one sentence. That is have some rules to make it happen. That is affirmative sentence, the first one, the first line, and then to be, the word and there is 2 type of for combine this one. That is, if you want the second subject after and, so the rule is and second subject to be and to. If you want the second subject become the last word into that in the sentence, the rule is and, so, to be plus the second subject. So tanpa berlama-lama mari kita loncat. Emily is beautiful, Carrie is beautiful. Jadi ketika kita menggabungkannya maka itu akan menjadi 2 cara seperti yang saya bilang tadi. The first one is Emily is beautiful and Carrie is too. The second one is Emily is beautiful, so is Carrie. Jadi subjek keduanya ini adalah Katie. Katie ini mau ditaruh di mana itu terserah kalian. Mau ditaruh di akhir sentence atau di akhir kalimat boleh, mau ditaruh setelah kata and pun boleh. Tapi ingat rule-nya. Setelah subjek kedua, maka kita berikan kata to be. To be-nya adalah is dan kata to.
Dan di contoh atau rule kedua, kita bakal tambahin setelah kata and itu so plus to be plus subjek kedua. So the second example is Clark is studying right now and Aaron is studying right now. So if we combine these two words based on the rules, it will become Clark is studying right now and Aaron is due. The second rule is Clark is studying right now and so is Aaron. So the first rule is we use the second subject after words and. The second subject plus to be plus to. For the second rule is after and we use so plus to be plus second subject. Itu hal yang mudah. Itu cuman perlu untuk mengingat rule-rulenya ini. So we jump to negative elliptical construction negative. So what is elliptical constructions negative? Elliptical construction negative is a process combine two words, negative words, two negative sentence that have same verb and object. Jadi elliptical construction negative ini adalah proses untuk menggabungkan dua buah kalimat negatif yang predikatnya sama atau kata kerjanya sama dan memiliki objek yang sama serta pelengkap juga. Maksudnya pelengkap apa itu? Itulah yang saya bilang sudah dengan be to be itu. So elliptical constructions itu yang negatif ini itu biasanya ditandai dengan either and neither. For the poll we can see in the right of the slide. Jadi untuk polanya itu dapat dilihat di sisi kanan slide. Negative sentence plus be plus and, kita masih menggunakan and, plus jika role pertama lagi kita akan menggunakan subject plus to be plus not either. Jadi subjek 2 plus to be nya apa atau kata penghubungnya apa plus not either. Terus untuk role yang kedua kita akan menggunakan neither. Jadi negative sentence plus be plus and plus neither plus to be plus subject, second subjectnya. So the poll for the negative elliptical construction negative is negative sentence plus be plus and plus the first rule is second subject plus to be plus not either. The second rule is negative sentence plus be plus and plus neither plus to be plus second subject. What is the difference between not either with either? So for me, this is private. Not either is neither. We just erase the not. We just combine the and words with either. So don't be confused. Not either is neither. Neither is not either. Karena jika kita mengartikan either itu juga, not berarti tidak juga, gitu. So we jump into the example. Emily is not a teacher. The second sentence is Katie is not a teacher. So if we're using the first rule, it will be Emily is not a teacher and Katie is not either. Jadi Emily is not a teacher itu adalah negative sentence, the negative sentence, and we plus and words, and then the second subject plus to be is plus not either. And the second rule is Emily is not a teacher and neither is Katie. And plus neither plus to be plus second subject. So what if we jump into the second examples?
Jadi contoh kedua itu ada Emily doesn't speak English. Terus kalimat yang keduanya adalah Katie doesn't speak English. Perhatikan baik-baik, doesn't itu sebenarnya does not. Tapi menurut saya itu adalah does not. Tapi karena kita masuk ke elliptical constructions, maka kita persingkat dia menjadi doesn't, does not. Oke? Emily doesn't speak English and Katie doesn't either. Kenapa kita tidak menambahkan doesn't, not, either? Karena kita pakai either kan? Karena apa? Karena dari to be yang digunakannya itu mengandung kata-kata not. Doesn't, ingat dari tadi saya bilang does not. Makanya tidak mungkin kita menggunakan does not, not either. Makanya kita langsung menghubungkannya doesn't either. Terus selanjutnya yang rule keduanya adalah Emily doesn't speak English and neither does Katie. Kenapa kita menggunakan does? Kenapa kita tidak menggunakan doesn't? Karena ingat, dalam satu sentence tadi, not itu cuma boleh satu kali. Kalau dua kali itu terdengar janggal karena neither doesn't. Kayak not either does not Katie. Kalau kita penggal, makanya kita cuma pakai not either does Katie. It's not confused. It's just how we welcome to the new materials. Okay, for the last materials for this presentation is contrary. Artinya penghubungan dari kontra itu. Kontra itu plus dan minus dihubungkan. Itulah. Okay, we jump into the meaning. Elliptical construction contrary is a process that combines two sentences that not have a same right into there is one positive sentence and one negative sentence. Jadi ini adalah proses menggabungkan dua buah kalimat yang positif dan negatif menjadi satu kalimat. Jadi for the poll is negative sentence but positive sentence. Simpelnya seperti itu, tapi tidak mungkin sesimpel itu. Jadi negative sentence but positive sentence-nya itu adalah subjek dan modal saja, modal atau to be atau auxiliary. Jadi yang di bawahnya adalah positive sentence plus but plus negative sentence. Negative sentence-nya itu subjek sama saja, subjek plus be, auxiliary atau modals. Tergantung dari sentence yang kita dikasihkan. Apa yang kita gunakan itu adalah yang dikasihkan. Jadi for we jump to in the example. The first sentence one is I'm not good in math. The second sentence is she is good in math. So if we use the first rule, we will get I'm not good in math but she is. We see that the negative sentence first, and then we plus but words, and then we plus positive sentence that is she plus to be. And also we see that contoh yang keduanya adalah I wrote a letter yesterday, he didn't write a letter yesterday. Jika kita menggabungkan kedua kalimat tersebut, maka kita akan mendapatkan I wrote a letter yesterday but he didn't. Jadi auxiliary-nya yang kita pakai di sini didn't. Ingat, kita tidak perlu menambahkan did not lagi karena sudah dari sananya memakai didn't. Kita tinggal mengubah-ubahnya sesuai pola saja untuk elliptical construction ini. Jadi, so this is the end of the presentation and also the materials. Thank you for watching. Bye bye.